Olá a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Begossi y yo soy de Brasil y faço parte del equipo de edificación de este maravilloso campeonato que es el CEMUDE 2020. Y en hecho estoy muchísimo feliz en hacer este taller, porque es un taller no solo muy nuevo, porque realmente no tienes un material para empezar a tentar a compreender lo que está sucedendo em Brasil, como também é uma temática muitíssimo importante. Muitas coisas estão acontecendo em el mundo e Brasil está sempre em los jornales, em los medios, como coisas importantes sucedendo. Também ocorrem moções e debates sobre Brasil. Então, é com muita felicidade que eu hago este taller para vosotros hoy. Algunos disclaimers solo para tenermos muchísimo claro lo que expectar de este taller. Antes de nada, esta es mi visión, ¿vale? Yo estoy siendo explícito de que esto es algo subjetivo. Yo no tengo cualquier pretensión de neutralidad o de super objetividad, que creo que incluso muchas cosas subjetivas se olvidam ou quedam escondidas com uma pretensa objetividade. Então, tenham claro, esta é apenas minha visão, outras pessoas poderão pensar diferente. Contudo, como somos debatientes, vou tentar posicionar as coisas com o máximo de hechos possível, com uma narrativa coerente e também tentando destacar as partes que mais fortemente são minha opinião e pode haver mais de uma interpretação. ¿Vale? A segunda coisa, existe uma ausência total de valor científico deste taller. Por favor, não vá citar este taller em tu trabalho de la universidade. Não vou usar referências, método científico e assim. O enfoque é para debatientes em el escopo de debate competitivo, empezar a tentar ganhar debates sobre Brasil, ou ao menos usar Brasil em exemplos de debates que não são exatamente sobre Brasil, ganhar debates. ¿Vale? Tercera cosa, delimitación del tema, porque vale, no podemos hacer todo en este taller y tenemos solo una horita. Entonces, muchísimas cosas interesantes no van a ser habladas, cosas como BRICS. Me gustaría mucho hablar más de BRICS, pero corre un poco, voy a hablar solo un poquito, y también cosas más pesadas desde el punto de vista económico, también no son exactamente el enfoque de este taller. Y la cuarta cosa, para terminar esta parte, contiene generalizaciones, es claro, pero generalizaciones son para facilitar la comprensión, no para enganar o trapear a nadie. Vamos entonces a un resumen do que é este taller. 6 puntos para vosotros en este taller de hoy. En primer lugar, una introducción a la política brasileña. En segundo lugar, gobierno de Lula. En tercer lugar, impeachment de Dilma. En cuarto lugar, gobierno provisional de Temer. Quinto, operación Car Wash, o en portugués, Lava Jato. E sexto, gobierno de Bolsonaro. Vamos a gastar un poquito más de tiempo en gobierno de Bolsonaro, muchísimas cosas que hablar. Vale. Vamos entonces a la primera parte de este taller, es exactamente introducción a la política brasileña. 4 puntos dentro de este capítulo: cronología política, organización política, principales actores institucionales, principales características. Vamos uno a uno. Creo que es súper importante al menos tener en cuenta un poco la cronología política, mismo que de muchos años atrás, solo para intentar comprender dónde estamos, y eso también ayuda a entender por qué estamos donde estamos. Entonces, vamos a empezar solo brevemente mencionando que en el año de 1500 fue la llegada de los portugueses
em Brasil, no se llamaba obviamente Brasil en la época, y nosotros tenemos entre 1500 y 1822 un período brasileño que es conocido como Brasil Colonia, cuando Brasil es una colonia de Portugal, no tiene independencia. Pero en 1822, ¿qué ocurre? La proclamación de independencia. Ahora somos un país independiente y tenemos un imperio. Es la época conocida como Brasil Império. O imperador era un portugués. Interesante. Y después, un poco después, en 1889, la proclamación de la República. Acaba el imperio, se cierra el imperio, y ahora tenemos una república. A partir dali, várias coisas sucederam. Coloquei como próximo marco temporal o golpe militar de 1964, pero neste período muitíssimas coisas aconteceram. Nós tuvimos uma república, aí tuvimos golpe, tuvimos uma pequena ditadura chamada la Era Vargas, depois República de Nuevo, e por fim, em 1964, golpe militar que empezó uno de los periodos más sanguinarios de la historia brasileña, que es la dictadura militar. Y esta dictadura militar cerró en 1985, cuando ocurrió la redemocratización. El próximo paso es más relevante para el taller de hoy, o que aconteció após la redemocratización. Entonces, porque como próximo marco temporal la elección de Lula, pero entre la democratización y la elección de Lula en 2002, ocurrió algunas cosas. Tú tuve algunos presidentes electos, e incluso tuve un impeachment. Brasil no tuve solo lo impeachment de Dilma, tuve también lo impeachment de Collor, y un otro gobierno muy importante para se mencionar es el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, también conocido como gobierno FHC. Foi um governo responsável por estabilizar a inflação que vinha desde a ditadura, implementou a moneda real, é o que usamos hoje. Então, temos em 2002 a eleição de Lula. É basicamente a partir daqui que começa propriamente o contenido de nosso taller. Antes foi mais uma contextualização. En 2002 tenemos la elección de Lula. Lula gobierna por 2 veces. Entonces, de 2002 hasta 2010. En 2010, el gobierno de Lula, que tuvo una popularidad inmensa, fue el gobierno más popular, índices de popularidad de la historia. Entonces, consiguió elegir su sucesora, era Dilma Rousseff. Entonces, en 2010, tenemos la elección de Dilma Rousseff. Empieza o governo Dilma. Algumas coisas sucederam e vamos a falar que coisas foram essas. Em 2016, tivemos o impeachment de Dilma, o segundo impeachment do Brasil democrático. Empieza o governo provisional de Michel Temer. E Michel Temer queda em 2017, 2018. Em 2018, temos a eleição de Jair Messias Bolsonaro, nuestro actual presidente. Tudo isso foi uma brevíssima contextualização, ¿vale? Agora vamos falar só pouquinho da organização política de Brasil, só para colocar algumas premissas que podem ser úteis para entender muitíssimas coisas, ou então tu puedes também usar isto como análise em algum momento de tu vida, eu espero. En primer lugar, Brasil es una república, es decir, no es una monarquía. En segundo lugar, somos una federación, o sea, no somos un estado unitario, como por ejemplo es Portugal. Somos una federación como Estados Unidos, en que tú tienes entes federativos que tienen algún grado de autonomía. En tercer lugar, somos un país presidencialista. Esto quiere decir que la figura del presidente tiene muchísimo poder, concentra los cargos o las funciones de jefe de Estado y jefe del Ejecutivo, jefe de Estado y jefe de gobierno, perdón. Y por fin,
solo algo un poco jurídico, pero tal vez sea útil en algún momento. Nosotros tenemos una constitución que tiene tres características. En primer lugar, es escrita, es decir, tú tienes un documento formal a que se llama constitución. Incluso, no sé, solo para mostrar a vosotros, esta es la constitución de Brasil, ¿okay? Este documento. Tenemos entonces una constitución que es escrita, también considerada analítica, porque tiene muchísimos artigos, no es corta, como por ejemplo de Estados Unidos. Eso porque tiene muchísimos temas en constitución, inclusive esto es citado en debates muchísimas veces, porque cuando tú tienes normas que tal vez no debiesen estar en la constitución, deben estar abajo de la constitución, y cuando están en la constitución son más difíciles de cambiar, esto puede generar algunos problemas o entonces algunas soluciones. Entonces es analítica porque habla de muchísimos temas y es muy grande. Tenemos también una constitución que es considerada rígida. ¿Por qué? Porque no solo para cambiar la constitución tú tienes un procedimiento especial, o sea, no es como hacer una ley, es una ley también, pero exige un quórum mayor de votación, en un procedimiento un poco más complicado y un poco más difícil. Y también tú tienes partes de la Constitución que tú no puedes cambiar, tú no puedes de manera alguna cambiar. Cosas como derechos fundamentales, separación de poderes, o la forma federativa, o voto, es universal, secreto, periódico. Todo eso son consideradas cláusulas pétreas, son cosas que tú no puedes cambiar mismo con el procedimiento más complicado. Seguimos en principales actores institucionales, todo eso es un poco de teoría solo porque dependiendo del debate puede ser útil vosotros hacer un análisis de actores, de stakeholders, de trazer un poco más de nuance al debate, ¿no? Vale. Creo que en Brasil hoy tú tienes 4 principales actores institucionales. El primero es el presidente de la República, claro, somos un régimen presidencialista. En segundo lugar, o Congresso Nacional, que é o órgão que é responsável por la legislación, o órgão legislativo de Brasil em nível federal. Tiene também o presidente da Câmara de Diputados. E por que menciono explicitamente o presidente da Câmara de Diputados? Porque hoje, no Brasil, este cargo é extremadamente estratégico e importante. Vosotros vão entender a importância do presidente da Câmara dos Deputados quando eu falar do impeachment de Dilma e também quando eu falar de possível impeachment de Bolsonaro. Pero graben em sua mente que o presidente da Câmara de Deputados hoje tem muitíssimo poder. A quarta coisa é o Supremo Tribunal Federal, que é basicamente o órgão maior do poder judiciário do Brasil, e discussões sobre o Supremo Tribunal Federal, existem discussões sobre, por exemplo, se é muito ativista, se é pouco ativista, se está haciendo coisas que o legislativo deveria estar haciendo, coisas assim. Só mais um comentário sobre o Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional é bicameral, significa que tu tienes 2 câmeras. Tu tienes a Câmara dos Diputados e tu tienes o Senado. O Senado representa os entes federativos, são 27, e a Câmara dos Diputados representa o povo. Em um tu tienes 513 diputados e em outro tu tienes 81 senadores. Um pouco sobre a composição do Congresso Nacional, para trazer um pouco de nuance para vossos debates. Hoje, o Partido de los Trabajadores sigue teniendo la banca más grande en el Congreso Nacional, seguido de cerca por el Partido Social Liberal, que es el partido de extrema derecha que ganó fuerza con Bolsonaro cuando él se eligió por este partido, pero ahora también está sin partido, abandonó este partido. Entonces, tú tienes también a intenção de Bolsonaro de criar outro partido chamado Aliança por Brasil. Ele está encontrando alguns problemas para criar este novo partido. Aún sobre o Congresso Nacional, ideológicamente, hoje 57%
56% de su composición es de derecha y centro-derecha, 25% de centro-izquierda y izquierda, y el resto es considerado lo centro. Con la presencia de más de 30 partidos, nosotros tenemos muchísimos partidos y eso genera algunas distorsiones, partidos muy pequeños que algunas veces solo existen para ganar dinero de propaganda electoral y hacer y funcionar quase que como que essas peones de ajedrez em jogadas de partidos maiores. Também tem um congresso que hoje é classificado como liberal do ponto de vista econômico, conservador do ponto de vista dos valores, à direita do espectro político, um pouco rezagados em la proteção do meio ambiente e dos direitos humanos, e, por fim, para cerrar o Congresso Nacional, tu tienes a chamada bancada BBB, que é a bancada da bala, da Bíblia e de lo boi, que seria lo toro em espanhol, e é basicamente um grupo muito grande de deputados que defende armas, defende os ruralistas e também que defende os interesses evangélicos dentro do Congresso. E estas agendas estão alinhadas com a direita política e o conservadorismo. Perfecto. Creo que hablamos ya muchísimo de los principales actores institucionales. Agora vamos a algunas cosas muy interesantes. Aquí ya empieza un poquito de mi opinión. No, es como que así, pero otras personas van tal vez destacar o hacer hincapié en otras características, pero para mí estas son las principales características políticas de Brasil. No, déficit democrático, como vosotros pueden perceber en la cronología que yo hablé, a lo largo de la historia de Brasil ha habido una tendencia autoritaria y antidemocrática con varios golpes. No solo eso, hay desconfianza sin evidencia, por ejemplo, de elecciones por máquinas de votación electrónica, se llama inclusive por intervenciones militares. Entonces tenemos un déficit democrático. En segundo lugar, desigualdad socioeconómica. El índice de concentración económica de Brasil es muchísimo alto. Por un lado, Brasil, por ejemplo, en 2020 ganó 33 nuevos billonarios y tienen una fortuna combinada de 1.6, perdón, en verdad, 33 millonarios y tienen una fortuna combinada de 1.6 billones, que foi um aumento de 36% em comparação com 2019, e isto incluso é um valor quase igual ao PIB, ao Produto Interno Bruto de Chile, 2018. Por outro lado, mais de 13 milhões de brasileiros vivem em extrema pobreza, passam hambre mesmo. E isso é incluso maior que toda a população de Bolívia ou de Portugal. Então, temos uma grande desigualdade socioeconômica. Terceiro punto, conservadorismo político-religioso. Temos um cenário de líderes como pastores evangélicos que são extremadamente influentes, imponem discursos religiosos fundamentalistas sobre questões que são públicas, em particular para proibir os direitos de minorias, coisas como, por exemplo, o aborto é um crime, o matrimônio homossexual não deveria ser permitido, incluso foi permitido por causa do Supremo Tribunal Federal, ou por causa do Congresso Nacional. E aí, um pouco da discussão se é ativista ou não. Quarto ponto sobre o racismo. O racismo é um ponto clave para entender as tensões de classe em Brasil, porque a esclavitud em Brasil foi a mais violenta, foi incluso mais violenta que em outros países, e Brasil foi o último país a abolir a esclavitud em América Latina. Sin embargo, quando se aboliu com a Lei Áurea de 1888, lo hizo sem pensar em políticas públicas para insertar a estes esclavos libertos em la sociedade, criando uma população altamente vulnerável e explotada. Como legado de la esclavitud, 72%
de los residentes de las favelas brasileñas son negros. De cada 10 personas asesinadas por la policía, 8 son negras y se puede hablar de un genocidio de la población negra por causa de eso. También la proporción de negros en el sistema penitenciario brasileño ha crecido en 14% en los últimos 15 años, mientras que la de blancos ha disminuido alrededor de 19%. Hoy, 66,7% de los reclusos, personas que están presas, son negros. Y por fin, un punto que es muchísimo importante, pero muchas personas no hablan sobre eso, es como la media y los medios en Brasil son monopolizados y esto tiene una serie de consecuencias. Cinco familias controlan la mitad de los 50 medios de comunicación con mayor audiencia en Brasil. El más grande es el Grupo Globo, que es propiedad de la familia Marinho y posee 9. Globo possui 9 de estos 50 vehículos más grandes. Para evitar este contenido, que o contenido transmitido por los medios corresponda únicamente a la voluntad de estas familias, a Constitución, nuestra Constitución brasileña, establece que los medios de comunicación no pueden, directa o indirectamente, ser objeto de un monopolio o oligopolio. Pero, y este es un gran problema, este artículo de la Constitución nunca fue reglamentado por el Congreso, por falta de voluntad política. Incluso muchos políticos tienen emisoras de TV, tienen medios de comunicación. Entonces, tú tienes un conflicto de interés, tú no tienes regulamentación de la media, y la media continúa siendo un monopolio, y esto es muy importante para hacer una manipulación de lo pensamiento político de las masas y de lo pueblo. Perfecto, creo que esto ya es muchísimo material para debates. Vamos entonces a empezar a hablar un poco del gobierno de Luis Inácio Lula de la Silva. Aspectos positivos del gobierno de Lula. En primer lugar, es importante hablar que Lula puede mantener la estabilidad económica, reducir la inflación, reducir el desempleo y retomar el crecimiento del país, a pesar de que algunas personas solo hablan. Sí, pero eso solo fue posible porque Fernando Henrique Cardoso había creado las condiciones para eso en un gobierno de derecha. E incluso Lula ha nomeado um banqueiro de direita para ser o diretor do Banco Central de Brasil, isso para dar um forte señal ao mercado de que não haveria cambios repentinos em la condução da política econômica em seu governo. Do ponto de vista social, o governo Lula foi responsável por uma grande redução da pobreza, da hambre e da desigualdade, e existe um especial destaque sería hincapié a la Bolsa Familia, o entonces una beca familiar, para traducir. Este es básicamente un programa de transferencia directa de renda, de ingresos del gobierno a familias pobres, y estos beneficiarios deben cumplir varios requisitos, como ser muchísimos pobres y también colocar sus hijos en la escuela, ir al médico con es algo que realmente es visto internacionalmente como algo muy positivo. Do ponto de vista da educação, a proposta de Lula foi Lula pela intenção de democratizar o acesso à educação em todos os níveis, em todo o Brasil. Eu, por exemplo, o Fundeb, que é um fundo criado para ajudar a financiar e expandir a educação básica, ampliou as becas para maestria e doutorado, criou um sistema de cotas raciais e cotas sociais para garantizar o acesso dos sectores mais pobres da população à educação superior, criou 14 novas universidades federais, criou também um programa chamado ProUni, que é um programa de financiamento de becas públicas em universidades privadas. Por fim, não. Temos mais 2 pontos. Medio ambiente, tuve uma tasa de deforestação mais baja em la Amazônia, com ações como inspeção de áreas deforestadas, racionalização do uso do suelo,
expropiación de reservas forestales y control del crédito para productores irregulares. Por fin, en lo punto de las relaciones internacionales, Brasil empezó a ser más protagonista y tener una postura más activa en las relaciones internacionales, incluso una postura pragmática y orientada a fortalecer relaciones con Mercosur, con potencias emergentes. Fue justamente este periodo que se creó el BRICS, y también valorando organismos internacionales, especialmente ONU. Son entonces los aspectos negativos del gobierno Lula. Algunos. En primer lugar, es acusado de populismo, porque tenería programas, políticas públicas que no tienen tanta fiscalización sobre tu eficacia o sobre si están generando resultados reales, y personas acusan de que solo son hechas de cualquier manera, como de distribuir dinero para ganar votos y se perpetuar en el poder siempre. O segundo ponto é sobre corrupção. É verdade que corrupção existe em Brasil desde que os portugueses chegaram, e também nenhum governo democrático em Brasil não teve corrupção, mas foi no governo de Lula que começou a ser muitíssimo discutido o tema da corrupção. Então, empezaron a aflorar varios escándalos muy grandes de corrupción, con énfasis en un escándalo le llama mensalão, que es si fuese una asignación mensal, un dinero mensal que los diputados reciben, que era básicamente un esquema para comprar votos a los diputados en el Congreso para que el gobierno pudiera aprobar sus medidas. Generó una crisis política, resultó en o afastamento de José Dirceu, que era um político muito importante do governo Lula. Também tu pode falar que os avanços sociais foram insuficientes no governo Lula, porque estuve, por exemplo, o PT, Partido dos Trabalhadores em geral, estuve 14 anos no poder e poderia ter hecho mais. Muitas pessoas falam isso. Poderiam combatido mucho más la desigualdad, e incluso acusan el partido de haberse vendido a sí mismo al centro. También tú tienes un punto de demonización de la izquierda, esto irá quedar más claro adelante en este taller. Hoy, el ciudadano medio brasileño, a través de una campaña ostensible de los medios de comunicación brasileños de muchísimos años, asocia a corrupción, también izquierda, crisis económica en Brasil. Así, la izquierda ha perdido protagonismo político. Un ejemplo de ello son las recientes elecciones municipales de 2020, en las que no solo el PT, sino la izquierda en su conjunto tuvieron un mal resultado. Ahora vamos a hablar un poco de gobierno Dilma e impeachment de Dilma. ¿Cuáles entonces fueron los antecedentes para llegar a este evento tan traumático para la democracia brasileira? En primer lugar, en 2013, tuve un evento llamado las Jornadas de junio de 2013, en que se ha dicho que el gigante despertó. Básicamente fue algunas manifestaciones que empezaron movimientos sociales, una temática más de izquierda, pero después estos movimientos fueron apropiados por la derecha más conservadora y se tornó un protesto general masivo y televisionado por los medios contra la corrupción en general. Entonces, tuve una elección en 2014. 2010, Dilma es electa, 2014 es reelecta. Pero esas elecciones de 2014 fueron la segunda más polarizada, porque la última fue de Bolsonaro. Pero fue una elección extremadamente polarizada. Tuve en la segunda vuelta Dilma en contra de Aécio Neves, que era de derecha, y acusó muchísimo PT de corrupción y muchísimas cosas. Pero al final, muchas personas pensaron que este político Aécio Neves iría a ganar. Dilma ganó. Pero
ahí quedó una fractura. Esta polarización de las elecciones de 2014 dividió de verdad el país. Y entonces aconteceu algo muy importante. Fue, Dilma fue reelecta y empezó una recesión económica, una crisis económica muy grande. Y lo gran problema es que se acusa al gobierno de Dilma, y principalmente la campaña electoral de Dilma en 2014, de estelionato electoral, porque básicamente habló que la economía estaba todo bien, cuando en verdad sabía que venía una recesión, y este fue lo motivo jurídico para el impeachment. O que hablaron los diputados que votaron a favor del impeachment, Dilma cometeu algo que llamaram em português de pedaladas fiscais, que é basicamente manobras fiscais, que é basicamente um grandíssimo empréstimo em bancos públicos que o governo hecho. Então, é assim, meu orçamento está desequilibrado, então vou pegar dinheiro emprestado, agora o orçamento está equilibrado, pero tenho que pagar a dívida que eu he hecho. Y esta manobra de equilibrar las contas públicas con empréstamos muchísimos grandes fueron consideradas pedaladas fiscales y motivaron o impeachment. Pero hay más que se hablar dentro de este punto del impeachment. Básicamente, aquí es un poco de mi opinión. Otras personas tendrán una visión diferente, pero o impeachment empezó, o processo de impeachment começou através de uma chantaje, porque o presidente da Câmara dos Deputados, e agora lembras que eu he dicho que o presidente da Câmara dos Deputados é muito poderoso em Brasil, é porque é o presidente da Câmara dos Deputados que tem o poder para iniciar ou não o processo de impeachment. Isso quer dizer que pode ser que todo o Brasil queira impeachment se esta única persona não quer, não dá início ao processo. Então, é muitíssimo poder de negociação. E o que aconteceu é que, na época, este presidente da Câmara dos Deputados, que ele chamava Eduardo Cunha, que depois, incluso, foi preso, detenido por corrupção, ele simplesmente ha iniciado o processo de impeachment porque políticos del Partido de los Trabajadores no votaron su absolvición en el Comité de Ética del Congreso Nacional. Entonces, él dice así, vale, si los 3 DPT no me absolvieron en el Conselho de Ética, inició el proceso de impeachment. Entonces, lo inicio fue con esta chantaje. Logo después, como dije, este Eduardo Cunha fue preso por corrupción. Y una cosa que es muy importante, se tú de los vídeos de la votación de los diputados votando a favor o contra los impeachment, los diputados que fueron a favor del impeachment, ellos no escondían, muchos hablaban, yo sé que no tiene crimen de responsabilidad, es un requisito del impeachment, pero no hay más gobernabilidad. O sea, eles explicitamente hablavam, não é mais governabilidade, ou seja, basicamente a mim não gusta muito o governo. É isso uma razão legítima para o impeachment? De acordo com a Constituição brasileira, não. De acordo com a Constituição, deve ser um crime de responsabilidade. Então, basicamente, isto todo não é só invenção de minha cabeça, e explico agora por quê. Porque, basicamente, nós tuvimos áudio de WhatsApp que foi vazado, foi difundido. Este áudio era de um político de direita chamado Romero Jucá, e este áudio mostra o impeachment de Dilma sendo orquestrado em um grande acordo nacional involucrando políticos, militares, o Supremo Tribunal Federal, la intención explícita de detener la operación Car Wash, la operación Lava Jato, que estava ligando a políticos de vários partidos e estava generando uma crise política muito grande. Então, com tudo isso e com essas provas,
creo que no es irrazonable decir que se ha hecho un malo uso de la herramienta llamada impeachment, que sí puede considerarse un golpe parlamentario, porque si destituir legítimamente un gobernante que fue elegido por el voto popular. Una cuestión que debería ser resolvida en las urnas, en las elecciones. Otras personas tendrán otras visiones, entonces, esta es mi visión. Por fin, para encerrar este punto de Dilma, un último punto, o papel de los medios. Perciba que estes medios concentrados, que yo ya caracterizé, um ponto importante a considerar é como os medios hegemônicos em Brasil foram cruciales para criar este clima político favorável ao impeachment. Um exemplo de isso são os titulares publicados no diário O Globo, por exemplo, quando é a favor do impeachment, eles hablam: Brasil sale a las calles contra Dilma e Lula e a favor de Sérgio Moro. Em contraste, quando é para hablar de uma protesta a favor de Dilma, solo hablan: os aliados de Lula e Dilma se estão manifestando. Então, não solo essas protestas, e não solo isso, as protestas a favor do impeachment foram, assim, viram uma cobertura midiática massiva. Então, temos um papel da mídia, dos medios, que foi crucial. Seguimos. Entonces, tú tuve lo impeachment. Quien asume es lo vicepresidente y era Michel Temer. ¿Qué ha hecho Temer en su gobierno provisional? En primer lugar, ha hecho una agenda de reformas que tienen una legitimidad un tanto cuestionable. Digo eso porque, básicamente, Temer era vice-presidenta de Dilma e era um governo de esquerda e que tinha uma plataforma política. Então, Temer começou a fazer várias medidas de direita e, bueno, o pueblo não havia votado por estas medidas. Então, houve um clash de legitimidade, porque algumas pessoas falavam: votou em Temer quando tu votou em Dilma. Outras pessoas falavam: eu não votei em políticas de direita, votei em políticas de esquerda. E Temer ha hecho algunas cosas. Las dos principales fueron: lo primero, lo proyecto de enmienda constitucional del teto del gasto público, también llamado la izquierda, pelo menos, del fin del mundo. ¿Qué está este proyecto hecho? Básicamente, congeló la inversión pública por 20 años. Y las personas que son a favor de eso dicen que esto fue necesario para reconquistar la confianza del mercado, equilibrar las cuentas públicas, y las personas que son en contra básicamente muestran como que esto congela la inversión en salud, en educación, básicamente precariza el sector público para poder vender al sector privado, ese tipo de cosas. Y también tuve la reforma laboral. La reforma laboral tuve muchísimos puntos polémicos, como por ejemplo, no obrigación de la contribución sindical, que es un dinero que los trabajadores tengan obligatoriamente que dar para los sindicatos. Esto fue visto como una medida que debilitaba a los sindicatos. También tuve una consideración de validad entre lo que es negociado entre trabajador e empleador, o sea, lo negociado vale más que lo legislado, aunque muchas veces y muchas personas consideran esta negociación como asimétrica. E também tuve uma regulação do trabalho intermitente, que é basicamente pode contratar o empregado apenas para fazer algumas coisas por um determinado tempo, tendo menos e menos direitos também. Então, quem foi a favor desta reforma laboral ha hecho: vale, agora estamos criando um clima melhor para recalentar a economia e para melhorar a vida de los empreendedores. E quem foi em contra, basicamente falava que isto deixava o trabalhador, que é o stakeholder mais vulnerável, numa situação muito cara. Mas coisas sobre o governo Temer, basicamente, um recorde de impopularidade. Acabou ser outro governo com mais de 80% de impopularidade, o maior do Brasil democrático.
hubo diversas protestas con la hashtag Fora Temer, y también Temer después fue acusado de corrupción, incluso llegó a ser detenido, después fue suelto, pero aún está siendo investigado por corrupción. Proseguimos. Operación Car Wash. Operación Car Wash ya fue inclusive tema de final de campeonatos anglo. Operación Car Wash es básicamente sucedió a partir de 2014 y es considerada la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. Y básicamente es un conjunto de investigaciones que involucran corrupción, esquemas de lavado de dinero y que movieron miles de millones de reales en sobornos, y más de 100 personas fueron condenadas en la Operación Car Wash. Algunas características de esta operación es, en primer lugar, algo que en derecho llamamos proceso penal del espectáculo. El proceso penal del espectáculo, básicamente, tiene una acción coordenada entre el órgano acusatorio, es el Ministerio Público en Brasil, los jueces y los medios de comunicación, incluso con operaciones televisivas retransmitidas en horarios de máxima audiencia, como si se tratara de una telenovela, lo que provoca una condena social del imputado y genera incluso más apoyo, cada vez más apoyo popular a la Operación Car Wash. También se relaciona con el fenómeno de la posverdad, que es básicamente la primacía de la emoción sobre la razón en las discusiones públicas. Pero hablamos de verdad un poco después, un poco adelante. Mas un punto es la posdemocracia. La posdemocracia tú puedes caracterizar como un fenómeno de desaparición de los límites al ejercicio del poder y también a un recurso retórico a una supuesta excepcionalidad de la situación y a términos generales como lucha contra corrupción, seguridad pública. Y entonces, básicamente, contra la corrupción vale todo, incluso desrespechar la legislación penal y hacer cosas que la legislación no permite que un juez faça. Y cosas también como mesianismo, las personas que van a salvar el país. Algunos hechos importantes, creo que un hecho muchísimo importante fue la detención de Lula, y incluso temos aqui tema de lawfare. Basicamente, después de su mandato, después del término del mandato de Lula, el expresidente se dedicó a dar conferencias en el exterior y permaneció discretamente en el gobierno de Dilma, dando algunos consejos. Sin embargo, las denuncias de corrupción empezaron a ser investigadas por el juez Sérgio Moro. Sérgio Moro es esta primera imagen, este primero hombre que está en la carpeta. Entonces, Lula fue acusado de recibir ayuda de una empresa llamada OEA para renovar un triplex ubicado en Guarujá, a cambio de favores. Y a pesar de afirmar que el triplex no le pertenecía, Lula fue condenado a 9 años por corrupción. Y llegó a, incluso fue preso y hoy responde en libertad, pero aún está siendo investigado. Y una temática muy importante es sobre lawfare. Lawfare es básicamente una perseguición jurídica de adversarios políticos. Básicamente, tú tuve un tema de Lula, si Lula fuera condenado en segunda instancia, o sea, el juez y también por el tribunal, no sería elegible para las elecciones presidenciales de 2018. Y de ahí tú tienes un hecho muy importante que es, las pesquisas mostraban que Lula ganaría las elecciones, Lula ganaría de Bolsonaro. Y eso es exactamente lo que sucedió. Básicamente, Lula foi condenado, no pude se candidatar às eleições, e Bolsonaro se elegeu, foi o principal beneficiário da prisão de Lula, que foi basicamente como principal actor Sérgio Moro, que era o juez, e depois Bolsonaro nomeou, literalmente chamou Sérgio Moro para compor seu governo. Então, Sérgio Moro zerou de ser
juez e foi a política. E todas as pessoas falaram, como que isso é possível? Tu foi um juez que condenou um político e beneficiou com isto indiretamente outro político e agora tu és do governo deste político? Isso não é um pouco estranho? Isso não é um pouco raro? Isto sucedeu em Brasil, incluso depois aconteceu uma coisa muito importante, que é o veículo de comunicação de Intercept Brasil, que é de Glenn Greenwald, o mesmo jornalista responsável por la questão de Edward Snowden e NSA em Estados Unidos, e é a última foto em la carpeta. Basicamente, Glenn Greenwald começou a publicar uma série de diálogos em seu jornal, em seu periódico The Intercept, que foram obtidos através de uma fonte anônima, que foi um hacker, e que mostram que o juez Sérgio Moro y el miembro de la operación Car Wash, que es Deltan Dallagnol, que es quien está al lado de Glenn Greenwald en la carretera, estaban infringindo a lei, porque o juez Moro estava actuando como se fosse o acusador, estava sugerindo testigos, estava combinando estratégias processuais através de mensagens privadas. Então, um total desrespeito à legislação. Pero como isso foi obtido através de um hacker, não se pode ter uma perseguição, uma condenação ou um processo em contra de Moro e de Deltan Dallagnol, pero se estão usando estas coisas para beneficiar os condenados em los processos que estes dois actuaram, como, por exemplo, Lula. Agora, empezamos uma parte muito interessante deste taller, e esta é realmente a parte final do taller. Temos mais um pouquinho de tempo, talvez uns 15 minutos. Governo de Bolsonaro. As coisas principais para se falar do governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, as eleições de 2018, como Bolsonaro foi eleito. Em segundo lugar, quais são os elementos mais característicos de seu governo. Nome algunos: extrema derecha, gestión de la pandemia, es malo, medio ambiente, corrupción, alineación con Trump, noticias falsas y posverdad, y por fin, algunos movimientos que existen hoy contra Bolsonaro. ¿Cuál es la mejor salida? Un impeachment, una casación de la fórmula electoral en el TSE, que es el Tribunal Superior Electoral, una derrota electoral en 2022. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, y aquí empieza un tema muchísimo, muchísimo importante. ¿Cómo que Bolsonaro fue electo? En primer lugar, en la primera vuelta de las elecciones de 2018, los partidos de izquierda no han llegado a un acuerdo para formar una alianza. El PT, el Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma, no quiso renunciar a ser protagonista. Y otros políticos influyentes de izquierda, como Ciro Gomes, se negaron a apoyar una candidatura de PT. E aqui, Bolsonaro começou a ganhar uma força ao vender-se como um político antissistema, um político outsider, forasteiro. Aunque Bolsonaro fora deputado 24 anos. Ele não era forasteiro, pero se vendeu como forasteiro. E todo isso acabou ressonando bem no eleitorado, que acabou tendo um ódio da política, acreditava verdadeiramente em uma criminalização da política, porque, afinal, he visto muitíssimos escândalos de corrupção em los medios por muitíssimos e muitíssimos anos. ¿Vale? Aqui, o candidato do PT foi o candidato Fernando Haddad, e tu tem também uma temática muito importante para entender Brasil hoje, é o antipetismo. Basicamente, muitíssimas pessoas hoje em Brasil têm ódio ao PT, algo que é mesmo emocional, algo visceral, é como se fosse o diabo, é algo assim. E então, tu tienes esse fenômeno muitíssimo grande de antipetismo. Então, juntando todos esses fatores, o que sucedeu foi a segunda volta foi de Fernando Haddad, do PT, em contra de Bolsonaro. Bolsonaro com a ideia de outsider,
y criminalización de la política y yo soy antisistema, y también hablando de antipetismo, y tú tienes lo PT, y es un grandísimo partido, entonces tiene básicamente 20%, tiene tanto poder de voto, que tú tienes básicamente una base de militancia que garantiza, no sé, 20% de los votos, de modo que es muy probable que tú estarás en segunda vuelta, no es probable que tú ganarás la segunda vuelta. Entonces, el PT, sabiendo que si PT básicamente quiere, él va a ir a segunda vuelta porque tiene esta gran base. También se recusó a no ser protagonista, mismo con la temática del petismo, mismo con la prisión de Lula y muchísimas cosas polémicas. Y entonces llegamos a la segunda vuelta. La segunda vuelta dividió el país aún más, y en 2014 con Dilma Rousseff y Aécio Neves. Básicamente, tuve metade del país con la hashtag fora PT, porque no quería PT en poder de ninguna manera. Y tú tuve la otra mitad hablando la hashtag el no, que es, mira la cantidad de motivos que hacen con que, mismo que a ti no guste PT, Bolsonaro es sencillamente una opción peor. Y entonces fue muchísimo polarizado, muchísimo, y nadie sabía quién iba a ganar, y estaba algo muy cercano, y tú tuve una cosa muy, y de ahí tú tuve una estrategia que se probó mala para PT. Básicamente, a campanha política na segunda volta foi hashtag Lula es Haddad. Pero Lula es visto por la gran parte de la población como un condenado a justicia por corrupción. Entonces, no fue una estrategia tan buena hablar que Lula es Haddad, y fue literalmente la campaña política de Haddad, fue Lula es Haddad, tentando transferir los votos de Lula para Haddad, pero no sucedió tan bien. Y ahí tú tuve un punto crucial. Bolsonaro vai muy malo en los debates, muchísimo malo. Peor que Biden. Biden es o mejor, é o voceu, o melhor debatedor do WDC comparado com Bolsonaro em los debates. Basicamente, todos esperavam que quando as pessoas vissem Bolsonaro e Haddad um debate, e Haddad é um professor, tem doutorado, é uma pessoa razonável, então as pessoas pensavam, bueno, vai quedar muito claro que Bolsonaro não no tiene lo que es necesario para suceder a la presidencia de la República. Pero aconteció algo muy raro. Durante un comicio, cuando Bolsonaro estaba con sus apoyadores en la calle, Bolsonaro fue apuñalado. Ocurrió una apuñalada en Bolsonaro en lo medio de la segunda vuelta. Y Bolsonaro fue al hospital y casi muere. Y isso generou uma série de consequências. Um, Bolsonaro não podia mais ir para os debates, então, sem debate. Dois, começou a generar uma sensação de estão querendo matar a Bolsonaro. Bolsonaro é nosso salvador de la pátria. E estão querendo retirar, matar nosso líder, apunhalar nosso líder. Isso foi um discurso que ressonou muitíssimo. E quando tu juntas todos esses fatores, Pinhalada, Lula es Haddad, antipetismo, outsider, Bolsonaro electo presidente del Brasil en 2018. Vamos entonces a entender rápidamente o que es el gobierno Bolsonaro y algunas de sus características principales. En primer lugar, es considerado un gobierno de extrema derecha. ¿Por qué? Porque tiene una retórica xenófoba, racista, sexista y de falta de respeto a los derechos humanos. Tiene una grandísima confusión entre religión y política. Tiene, por ejemplo, un eslogan que es Brasil acima de todo y Dios acima de todos. Tiene un desprecio por las estructuras democráticas, por el pluralismo político, incluso ya ha hablado
de metralhar, de fuzilar, de matar, assassinar a oposição, tiene un discurso militarista, liberación de armas, hace apología a la dictadura militar como si fuese algo bueno, exalta dictadores que torturaron personas como si fuesen héroes, tiene un discurso ultranacionalista, se coloca como un mesías en la lucha contra la corrupción y la inmoralidad, ataca constantemente los periodistas y hace con que los medios caigan en desprestigio, o que é um pouco irônico, porque basicamente Bolsonaro conseguiu ser electo por muitos erros de los medios que criaram o antipetismo, tudo isso. Então, basicamente, Bolsonaro é um monstro, de certa maneira, criado pelos medios e agora está sendo atacado por Bolsonaro, probando um pouco de seu próprio veneno. E tu tens uma base radicalizada. Segundo punto, a gestão da pandemia. Bolsonaro ha minimizado a gravidade da enfermidade desde o início, ha chamado de gripezinha, ha hecho que, ha hablado que tenha um histórico de atleta e com isso iria melhorar super fácil de la doença, que tudo o que estavam falando sobre coronavírus era uma histeria, que não era tudo isso que estavam falando. Em segundo lugar, também alentou a falta de respeito ao isolamento social e por seu próprio exemplo, porque ele mesmo desrespeitava o isolamento social, incluso indo a manifestações, aglomerações, que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não só era uma manifestação, uma aglomeração em tempos de pandemia, mas também de caráter autoritário, e Bolsonaro estava lá. Ou também por suas palavras, porque falava que o isolamento social era muito negativo e que ia acabar com a economia. Tuve uma rotação inexplicável de ministros da saúde. Então, basicamente, quando a pandemia começou, tuve um ministro da saúde, que é esta primeira imagem, que era o ministro Mandetta. Vale, ministro Mandetta. Estava sendo uma boa gestão, mas Bolsonaro não concordava com o isolamento, demitiu Mandetta. Nelson Tait, que é a segunda imagem, sucedió em seu lugar. Pero Nelson não estava de acordo em recomendar cloroquina, que não tem comprovação de eficácia contra coronavírus, e Bolsonaro queria indicar cloroquina. Então, Nelson sale do Ministério da Saúde. Então, entra um militar para ser ministro interino, é o ministro Pazuello, é a terceira imagem. O ministro Pazuello passa alguns meses como ministro interino, depois assume como ministro titular e é acusado que não tem planejamento. E, incluso, a hora que estamos mais perto da vacuna, o Brasil não tem seringas. Ou seja, não se planeou para produzir as seringas, ou seja, as injeções, e a indústria ha dicho necessita de 7 meses para ser seringas para todo mundo. Então, é algo muito assustador. É realmente uma falta de planeamento que tem muitíssimo a ver com esta rotação de ministros da saúde. E, a quarta imagem é justamente, provavelmente, o próximo ministro da saúde, que é o próprio coronavírus. E também falta de respeito às vítimas. Bolsonaro ha dicho, e daí tu queres que eu faça o quê? Lamento, não posso fazer nada, eu não sou cobeiro. E também usa dados falsos. Por exemplo, compartilhou fake news sobre a OMS, como se a OMS, em seu Facebook oficial, compartilhou uma imagem, uma postagem, falava que a OMS incentivava a masturbação de crianças, também indica cloroquina, que é algo que é uma pseudociência, não tem comprovação. E, por fim, e este é o mais recente, politização da vacunação. Ele habla que não vai a comprar a vacuna chinesa, porque tem este discurso xenófobo contra a China, imitando a Trump. Também ha dicho que a vacunação não pode ser obrigatória, porque isto fere a liberdade do indivíduo. Isso é um pouco de pós-verdade, vamos falar disso em um segundo. Terceira coisa, e aqui vou ser só um pouquinho mais rápido, porque temos que terminar. Medio ambiente, este é o ministro do medio ambiente, Ricardo Salles, que é basicamente muitíssimo malo para o medio ambiente.
as coisas principais: debilitamiento de los órganos de protección, incluso o próprio Ministério do Meio Ambiente perdeu poder, perdeu influência, perdeu prestígio, perdeu dinheiro, freno de la inspección, los órganos de inspección de crímenes ambientales, basicamente, hicieron la menor fiscalização da história e também estavam avisando quando iam e onde iam a fiscalizar. Mira, vamos a fiscalizar esta área em este momento, ¿vale? E o fator surpresa é muito importante para fiscalizar. Desmantelamento da política climática, porque basicamente são, tanto ele como o Bolsonaro são negacionistas do aquecimento global. E isto também, o Amazon Fund, o Fundo da Amazônia, pode desaparecer, porque Ricardo Salles queria basicamente fazer uma série de modificações, como aumentar o poder para o governo, usar uma parte deste dinheiro para financiar os ruralistas, algo que não faz sentido, e pode ser que países que financiam o Fundo Amazônia, como por exemplo Noruega, Alemanha, não vão gostar muito disso, e eles aportam 95% dos recursos, que são mais de 3 milhões. E por fim, discurso internacional negacionista, vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Governo Bolsonaro, e aqui já estamos nos encaminhando para o final. O governo Bolsonaro também tem um problema de corrupção, e aqui uma breve explicação. Tu tem algo que é basicamente chamado o clã Bolsonaro. Por quê? Porque Bolsonaro tem 5 filhos, 3 deles, que são os que importam para este talher, são políticos. Um é o Flávio Bolsonaro, que é do Senado. O segundo é Eduardo Bolsonaro, que é congressista. Então, as 2 câmaras do Congresso Nacional, Bolsonaro, que é o presidente, tem um filho em cada uma das câmaras. E também tu tem Carlos Bolsonaro, que é concejal do Rio de Janeiro, que é basicamente o principal recanto político, base política da família Bolsonaro. E tu tuve, basicamente, diversos escândalos de corrupção envolvendo ele e seus filhos. E, basicamente, o mais famoso é o escândalo das rachadinhas, também conhecido como caso Queiroz, porque tem um relatório oficial que mostra movimentações financeiras suspeitas que envolvem Eduardo Bolsonaro e outras pessoas, e tu tive Michelle Bolsonaro, que é a mulher de Bolsonaro, recebendo dinheiro, tu tive Queiroz, que é ex-motorista da família Bolsonaro, recebendo muitíssimo dinheiro, e Queiroz estava forajido. Depois encontraram Queiroz na casa de um advogado que é parceiro da família Bolsonaro. Enfim, tu tem uma questão que aún está sendo investigada e que pode ser muitíssimo mala para a família Bolsonaro. Isto leva ao segundo escândalo, que é a interferência com a Polícia Federal, que basicamente Bolsonaro ha enviado a cabeça, o jefe da Polícia Federal em Rio de Janeiro, porque ele queria basicamente proteger a seus filhos. Isto é uma coisa muitíssimo negativa e tudo isso aún está sendo investigado. O quinto ponto é a alineação com Trump. Isto é uma coisa muitíssimo rara, porque Trump, Brasil e Bolsonaro ha hecho basicamente um alinhamento automático com Trump, então ha hecho uma série de concessões sem contrapartidas. Então, basicamente, turistas estadunidenses são exemplos de obter um visa para visitar o Brasil. Tu tuve uma diminuição de los aranceles sobre os produtos que Brasil importa de Estados Unidos. Tu tuve Brasil saliendo de la lista de países com trato diferenciado da Organização Mundial de Comércio, e tudo isso esperando contrapartidas que nunca vieram, porque Estados Unidos gravaram de novo, passaram a colocar mais aranceles em acero e alumínio brasileiros, não apoiou a entrada de Brasil em la OCDE e também não revocou o veto às importações de carne de vacuno brasileira. Ou seja, carne de vacuno brasileira há anos não entra em Estados Unidos e, basicamente, as concessões estratégicamente não foram buenas. Incluso, se Bolsonaro já estava isolado internacionalmente, agora com Trump sendo
perdido las elecciones, ahora está más isolado que nunca. Sexto, noticias falsas y posverdad. Un punto aquí mucho rápido de caracterización, puede ser útil em muitíssimos debates, é o que é posverdad. Basicamente, em 2016, ano de eleições de Trump e também de Brexit, o dicionário de Oxford eligió posverdad como a palavra del ano e a definiu como uma forma abreviada de circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y las creencias personales. Entonces, básicamente, esto es posverdad. Trump se utilizó muchísimo de posverdad, Bolsonaro también. Entonces, ¿por qué que Trump y Bolsonaro utilizan, por ejemplo, noticias falsas? Porque isso tiene un efecto que es que mismo que después mostra que esta notícia é falsa, o efeito emocional já foi hecho e é muito difícil tu retirar este efeito uma vez que ele já foi hecho. Então, alguns exemplos. Durante as eleições de 2018, muitíssimas fake news foram disparadas por a campanha de Bolsonaro. Por exemplo, haveria kit gay a ser distribuídos para niños em escolas, que o homem que apunhalou a Bolsonaro era afiliado a PT, que Haddad defende o incesto, o comunismo e a pedofilia. Atualmente também utiliza de fake news como coisas como este falso dilema entre a coisa das vacunação versus a liberdade do indivíduo, e é empobrecimento desse debate sobre a saúde pública. Tu tienes negação de calentamiento global, de deforestação, de incêndios. Tiene Bolsonaro questionando a eficácia de isolamento social, de máscaras, defendendo cloroquina. E sobre esta temática de notícias falsas, tu tens algumas investigações em curso. Uma delas é a CPMI das fake news no Congresso Nacional. CPMI é basicamente uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é um grupo de deputados fazendo uma investigação. E estão investigando esta questão de uso de fake news. Também tu tens uma investigação como essa em el Supremo Tribunal Federal. Basicamente, existe uma acusação muito forte e um de los hijos de Bolsonaro coordenava uma sistemática de disparo em massa de fake news por WhatsApp, que isso haveria influenciado muitíssimo as eleições de 2018. Então, tu tienes mais este ponto grave do governo Bolsonaro. E tu tiene, por fin, os movimentos contra Bolsonaro, e este é o último ponto deste taller. Alguns movimentos de Bolsonaro, por muitas vezes, há se pensado em impeachment, incluso antes da pandemia, estava um clima muito grande para impeachment, estava caminhando cada vez mais para isso, porque Bolsonaro estava fazendo coisas muito estranhas. Mas depois, com a pandemia, o impeachment ganhou mais argumentos em contrário. Então, alguns argumentos a favor é Milton Moran, que é o vice-presidente atualmente, seria mais razonável, o que é um clash disputável. Okay? O Bolsonaro seria simplesmente terrível, ou seja, cada dia que Bolsonaro está em el poder significa a perpetuação de uma política que está ceifando vidas, que está matando pessoas. Em terceiro lugar, no impeachment implicaria uma mensagem de tolerância para uma série de coisas negativas, como ataque à democracia, como ataque a direitos humanos, etc. Em contra, tu tienes também pontos muito importantes. Em primeiro lugar, uma coisa que muitíssimos falam é que se tu se um processo de impeachment contra Bolsonaro, tu coloca Bolsonaro na posição que ele mais gosta, é de vítima, e basicamente ele vai ser um discurso conspirativo e vai radicalizar sua base, e isso incluso pode levar a um conflito civil, o que é muitíssimo perigoso. Em segundo lugar, tu teria basicamente uma parálise política em meio de uma pandemia, porque o Congresso ia discutir só impeachment, e temos coisas mais urgentes. Em terceiro lugar, tu tienes este argumento de que 2 impeachments seguidos e 3 na história democrática recente brasileira seria muito traumático para a democracia. Alguns pontos. Por fim, tiene uma outra possível salida, que é a cassação da forma eleitoral em el Tribunal
Superior Electoral. ¿Por qué? Existe una acción, está para ser juzgada, ainda no fue juzgada, y caso el Tribunal Superior Electoral efectivamente casase esta fórmula electoral, los dos salían de lo poder, tanto Bolsonaro como Hamilton Moran, en cuanto que por impeachment Hamilton Moran sería el presidente. Pero esto ainda está para ser decidido. Tú tienes una cosa que es la más probable, es una disputa electoral. Entonces, una gran discusión hoy es, y la política brasileña es básicamente eso hoy, cómo derrotar electoralmente Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022. Aquí yo trago dos puntos que son muchísimo polémicos y que van a generar ainda aún muchísima discusión. Lo primero es alianza de izquierda, porque en 2018 el PT se negó a no ser protagonista de las elecciones y colocó un candidato que era Haddad, y a pesar de llegar al segundo turno, era muy difícil ganar. Era como si PT estivesse obligando a esquerda a apoiar o candidato do PT, porque Bolsonaro era simplesmente muito pior, ¿vale? Entonces, muchas cosas dependen de o PT es o actor mais importante aqui, porque PT vai a lançar um candidato próprio para 2022? Sim ou não? Quem seria este candidato próprio? Lula. Lula actualmente está inelegível porque foi condenado. Pero o Supremo Tribunal Federal pode anular seu processo, isto não será decidido, porque foi um processo que teve um desrespeito à legislação penal com Moro, Sérgio Moro, y Ministerio Público actuando conjuntamente. Entonces, si Lula tiene tu proceso anulado, él puede ser candidato en 2022. Pero, ¿y si no tiene? Sería otro candidato. Pero, ¿y si decide no se candidatar y apoyar otro de izquierda? Todo eso será una discusión. Y también los otros partidos de izquierda, cómo que van a reaccionar a eso, todo eso será muchísimo importante. Y lo último punto es la frente o una amplia frente democrática. ¿Por qué? Porque una cosa es una alianza de izquierda, otra cosa es una alianza un poco más amplia que también tiene centro y centro-derecha a combater Bolsonaro, que es lo extremo. Y entonces, teóricamente, esta frente democrática teria más chances de ganar a Bolsonaro, porque tú tienes más personas, más apoyo. Pero tú tienes un problema aquí de personas, de partidos, tal vez no quisieran apoyar esta ampla frente democrática. Um destes actores é justamente PT. Será que PT estaria confortável em apoiar um candidato de centro ou um candidato de centro-derecha? Não se sabe. E incluso tu tienes movimentações mais recentes de outros partidos e de outros políticos relevantes de esquerda, como por exemplo Flávio Dino, que é um nome forte e que está tentando fusionar seu partido com outro e criar um grande partido de centro de izquierda y que está dispuesto a dialogar con centro y con centro-derecha para ganar de Bolsonaro. Entonces, tú tienes estas dos grandes estrategias electorales contra Bolsonaro, alianza de izquierda y amplia frente democrática. Vale, después de 1h15, creo, más o menos, llegamos al final de este taller y realmente es muchísima cosa para se hablar. Creio que nós não esgotamos o tema de maneira nenhuma, pero de lo fundo de meu coração, eu espero que este taller tenha sido útil para vuestra vida como debatiente, vuestra vida como educador, vuestra vida como cidadão, porque talvez tu puedas não só ter uma visão um pouco mais clara de lo que sucede em Brasil, pero tal vez tenha criado outras conexões mentais em tu cabeça, conexões de lo que sucede com Brasil e lo que sucede com a América Latina, coisas interessantes e outras
tipos de análisis más generales, cosas como postdemocracia, verdad, lawfare, todo eso son puntos que también suceden en debates que no son solo sobre Brasil. Entonces, de verdad, espero que esta formación sea muchísimo útil para ti. Soy Giovanni Begossi y me despeço de ti. Estoy muy ansioso para verte en este Campeonato Mundial de Debates en Español, edición de 2020, edición virtual por causa del coronavirus. Y muchísimas gracias por me acompañar hasta ahora y hasta luego.